ایران ڈٹ گیا ہے اور اس نے امریکہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے۔ کیا اب ایران 10 سال کے لیے ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ صاحب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیا سپریم کمانڈر کون ہوگا؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے آج پھر مودی کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار دیا، اور اس تھپڑ کے بعد انڈیا کے اندر کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ کس قسم کا تھپڑ ہے جس نے پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جنرل عاصم منیل، فیلڈ مارشل عاصم منیل صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور اس میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم ایران کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیل صاحب کی لنچ پہ انڈیا کے اندر کوہرام کیوں برپا ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ بڑی صف ماتم کیوں ہے وہاں پہ، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو ٹچ کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین، جنگ کا نام لینا آسان ہے، جنگ شروع کرنا آسان ہے، لیکن جنگ آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی مہنگا سودا ہے۔ اس وقت اسرائیل کو 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ صرف ایک دفعہ کے دفاع پہ، ایک دن کے دفاع پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، وہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اپنا پوسچر یہ دے رہا ہے کہ بھائی میں ہارا نہیں، میں بڑا مضبوط ہوں۔ لیکن کمزوری کی نشانی یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ امریکہ کو بار بار انوالو ہونے کا کہہ رہا ہے۔ اگر خود اتنا تگڑا تھا، خود جنگ لڑ سکتا تھا تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور کو کہنے کی۔ یہ پوری ایک سٹوری ہے، ابھی یہ جنگ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کیا کیا اس میں ہونے جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنی صاحب نے صاف کہہ دیا میں سرنڈر نہیں کروں گا، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے یہ جنگ جاری رہے گی۔ تو یہ پوری سٹوری کیا ہے جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب۔ اب دیکھو اس کے اندر فرق بڑی ٹرکی سی صورتحال ہے یہ، اور ایک صورتحال تو یہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پورا ویسٹ ہے اور اس کے ساتھ امریکہ ہے، پھر اسرائیل ہے، ان سب نے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کے اسرائیل سے کہا ہے کہ تم ایران کی اینٹ سے اینٹ بچا دو، اور ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہ ہو کہ ایران کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا جائے، جو ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو اڑا دیا جائے، اور جو مائٹ اس کا کریٹ ہو رہا ہے ایران کا اس کو توڑ دیا جائے، اور جو اس کا آئل ہے، جو گیس ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ جو گیس کے ذخائر ہیں اس کی وہ قطر سے بھی زیادہ ہیں، بہت بڑے ذخائر ہیں ان کے، وہ ابھی تک انہوں نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا، یوز ہی نہیں کیا۔ اور اگر گیس کے ذخائر وہ نکلتے ہیں اور ایران اس کو نکال کے بیچنا شروع کرتا ہے تو وہ نمبر 1 ہوگا گیس کے اندر، اتنے زیادہ بڑے ذخائر ہیں ان کے پاس۔ اچھا، پیٹرول کے بھی بہت بڑے ذخائر ہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ چاہ رہے ہوں کہ ایک ہی بار ایران کی بیک بون ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی اپنی مرضی کی گورنمنٹ لا کے پھر امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اور بالکل 1975 1976 کی پوزیشن پہ واپس لے جایا جائے، جیسے کہ شہنشاہیت تھی وہاں پہ، اور شہنشاہ اور اس کا کیونکہ ویسٹ کی طرف ایک ٹلٹ تھا، اور آپ اگر اس زمانے میں جا کے ایران کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پہ ویسٹرنائز تھا، جیسے لندن ہے، جیسے کہ نیو یارک ہے، آپ کو ویسے ہی مناظر پورے ایران کے اندر دکھائی دیتے تھے۔ اچھا، اور ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو، لیکن اس کا ایک اور کیچ بھی ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھو تو وہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ وہ کیچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پوری دنیا نے مل کے، جو فرسٹ ورلڈ ہے، اسرائیل کو پھنسا دیا ہو، کیونکہ اسرائیل جس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، جو وہ کچھ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جس طرح خطے کے اندر مسائل پیدا ہو رہے تھے، عربوں کو جس طرح تھریٹس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے اندر اس نے اپنا سسٹم جو ہے پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جتنی ٹیک کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیلی ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا کی تمام جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان کا جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ اسرائیل کے اندر ہے۔ اچھا، وہ اسرائیل کے اندر ان کی لیبارٹری لیبس جو ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کے اندر ہے۔ تو اسرائیل ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر بہت آگے ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے اندر بہت آگے ہے، پھر اس کے برین بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے ویسٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بہت مسائل بھی آتے ہیں ان کی وجہ سے۔ ایک چیز آپ بھول گیا، بغیرتی میں بھی کافی نہیں، اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، تو ہو سکتا ہے ان سب نے اسرائیل کو پھنسا دیا، جیسے یوکرین کو پھنسا دیا تو اس سے پہلے کہ یوکرین اور رشیا کو
اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ یوکرین کو پھنسایا گیا یا رشیا کو پھنسایا گیا، کیونکہ پھنسے ہوئے تو دونوں ہیں. اب دونوں کے سینگ پھنس گئے ہوئے ہیں، سینگوں سے ایک دوسرے کو الگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بڑی پرانی سی کہاوت ہے کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انسان کتے کو واک کرواتا ہے یا کتا انسان کو واک کرواتا ہے. آپ دیکھو نا ذرا منظر دیکھو کہ اب کتا بھونکتا ہے، وہ اپنے جو ہے جہاں پہ اس کو بندھا ہوا ہے وہ یوں 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 کر رہا ہوتا ہے. انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے اب باہر جانا ہے، تو انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے جا کے پھر اس کی زنجیر کھولتا ہے. کتا آگے آگے دوڑتا ہے، انسان پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. جہاں کتا کھڑا ہوتا ہے وہاں انسان کھڑا ہو جاتا ہے. جہاں کتا خارج کرنا شروع کر دیتا ہے انسان وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے. اس کے بعد کتا دوڑ لگاتا ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. ایسے ہی نا. تو اب یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ کتا انسان کو ڈرائیو کر رہا ہے کہ چل تو آ میرے پیچھے، یا انسان جو ہے وہ کتے کو سیر کروا رہا ہے. تو سیم اسی طرح اب یہ فیصلہ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ یہ یوکرائن جو ہے اس کو یورپ نے پھنسا دیا ہے، کیونکہ وہ فوڈ باسکٹ تھی پورے یورپ کی. جب یوکرائن کے اندر وار ہوئی تو پورے یورپ کے اندر انفلیشن دیکھ لو آپ، یعنی وہاں پہ کوکنگ آئل ختم ہو گیا، وہاں پہ گندم کا بحران پیدا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے سبزیاں اڑ گئیں، وہاں سے دالیں جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. تو جو فوڈ باسکٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے پورے یورپ کی اس سے. تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو پھنسایا گیا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ رشیا کو انگیج کر لیا گیا ہو کہ جناب آ جاؤ نا، آپ ہر بار کہیں نہ کہیں پھنکارتے رہتے ہو. کبھی آپ سیریا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی آپ ایران کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، کبھی آپ ٹرکی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. تو چلیں ان کو انگیج کریں یہاں پہ یورپ کے اندر، ایسی دلدل میں پھنسائیں کہ یہ دائیں بائیں دیکھ نہ سکیں. تو بالکل اسی طرح اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھو تو جس طرح ٹرمپ روز اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، یہ ہے ایران کے لیے خطرناک ہے، لیکن اسرائیل کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ یہ بھی تو دیکھو نا جی، پرانے زمانے میں نا پنجاب کے اندر اسی طرح کیا کرتے، جس کو پھینٹا لگوانا ہوتا تو اسے کہتے تھے اگر تو باپ کا بیٹا ہے نا تو اس کے منہ پہ چپیڑ مار کے دے. اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بندہ اپنے آپ کو حلال کا ثابت کرنے کے چکر میں دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارتا، تو اس کے بعد وہ لٹا کے پھینٹا لگاتا تھا اور ساتھ باپ کو بھی لگا دیتا تھا جس کی ولدیت کے لیے اس آدمی نے اتنی ایفرٹ کی تھی. تو یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ یہ ناک جو ہے اسرائیل کی رگڑی جا رہی ہو کہ جناب ٹھیک ہے، اور ایران کو موقع دیا کہ چلو جی پھینٹا لگاؤ اس کو، اور ساتھ ساتھ اس کو اعلیٰ شری بھی دے رہے ہیں. اچھا صاحب یہیں سے ایک ہفتے کا کہا ہے کہ اس نے اگلا ہفتہ بڑا مشکل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہفتہ تو ایران کو دے دیا، ہفتہ تو دے دیا نا ایران کو ایک ہفتہ دے دیا نا کہ ایک ہفتہ جتنا زور لگا سکتے ہیں آپ لگا دیں. ٹھیک ہے لگا. اب بالکل انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں بھی دیکھو، اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو پھنسا دیا گیا، اور انڈیا سارے معاملے میں پھنسا ہوا ہے بری طرح. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو وہ دیکھیں نا، انڈیا بھی تو پھنس گیا ہوگا نا. انڈیا بھی جس طرح 45,000 فٹ کی بلندی پہ وہ چل رہا تھا، اڑ رہا تھا، اب پرواز تو اس کی بھی رکی ہوئی ہے نا، تم تو اس کی بھی باندھ دی انہوں نے تار کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. اب اگر واقعی ہی ٹرمپ سنسیئر ہے اور وہ سنسیئر ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اب تک تو کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے تو اس کو. لیکن وہ طول دے رہا ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، اگر تو باپ کا بچہ ہے تو اب ذرا تھپڑ مارنا، تو آنا ذرا سامنے نکل باہر آ. وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل خود ہی کہے کہ ٹاکس کرے. اب ہو سکتا ہے نیتن یاہو کا انتظار کر رہا ہو کہ نیتن یاہو خود اسی طرح کال کرے جس طرح مودی نے فوری طور پہ کال کر کے امریکہ سے کہا تھا کہ میری جان چھڑائیں. تو سیم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہو امریکہ کہ نیتن یاہو جو ہے وہ درمیان میں آئے. اور جنرل عاصم منیر کی جو میٹنگ ہے نا، وہ بھی آگے چل کے ہم اس کو کلب کریں گے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس سارے سینیریو کے اندر. اب دوسری سائڈ پہ دیکھو، اسرائیل نے جب حملہ کیا تو اسرائیل تو ظاہر پاورفل ملک ہے، چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہے. یعنی کوئی ایسا گیجٹ نہیں ہے جو آپ آئی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہودی نہ ہو یا اسرائیل نہ ہو. اس کے ڈانڈے الٹیمیٹلی اسرائیل کے اندر ہی ملتے ہیں جا کے. تو اتنی زیادہ مائٹ کے ساتھ اس نے حملہ کیا ایران کے اندر. پوری دنیا کا خیال یہ تھا کہ ایران لیٹ جائے گا، لیکن ایران جو ہے وہ کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سیدھا ہوتا چلا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا تہران کے اندر ایک سائڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی، دوسری سائڈ پہ بڑے آرام سے بزنس ایز یوزول چل رہا تھا. اچھا. وہاں پہ سبزی والے سبزی بیچتے تھے، فروٹ والے فروٹ بیچتے تھے، شاپنگ سینٹرز کے اندر لوگ شاپنگ کر رہے تھے، اور سڑکوں کے اوپر ٹریفک رواں دواں تھی، پولیس جو تھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. جس طرح بالکل ایسے نارمل جیسے بالکل نارمل جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو کوئی پینک کی صورتحال تہران کے اندر نہیں تھی. اب یہ ویسے ڈی این اے بھی ہے ایران کا. یہ ذہن میں رکھو کہ ایرانی نا بڑا لمبا
चलने वाले लोग हैं, लंबी गेम करने वाले लोग हैं। इनका जो कॉर्पोरेट होता है ना, देखो 8 से 10 साल में तो कॉर्पोरेट बनाते हैं ये। अच्छा। आज के ज़माने में भी जब बड़ी तेज़ी से कॉर्पोरेट बनते हैं, ईरानी कॉर्पोरेट इसलिए मशहूर और महंगे हैं कि 8-10 साल तो लगा देते हैं उसको बनाने में। अच्छा। और कोई एक फैक्ट्री के अंदर जब एक कॉर्पोरेट बनेगा तो 8-10 साल लगेंगे उसके अंदर, इसीलिए वो बहुत महंगे होते हैं। सेम इस तरह आप इनके खाने देख लो, इनके खाने भी 18-18 घंटे में बनते हैं। अगर कबाब बनाने वाला आदमी है ना, तो जिस तरह वो गोश्त तलाश कर रहा है, फिर जो गोश्त में से अच्छा गोश्त तलाश कर रहा है, फिर उसको साफ़ कर रहा है, फिर उसके ऊपर मसाले लगा रहा है, फिर उसको धूप में रख के बैठा हुआ है, फिर जब उसको पकाया जा रहा है तो पकाने के भी बड़े प्रोसेस हैं। फिर इनकी एक सब्ज़ी है जिसको पकाने के लिए 18 घंटे इनको चाहिए होते हैं, तो खाने भी बड़े लंबे होते हैं इसका। फिर इसी तरह ये खाना खाने में भी वो 3-4-5 घंटे उसमें भी लगा देते हैं। तो वो काम जल्दी नहीं करते? नहीं, जल्दी नहीं करते। और ये बड़ा उसके अंदर इनके कुव्वत बर्दाश्त है, इसको कहते हैं बर्दाश्त। एक जो हड़बोंग होती है ना, वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है कि हर काम जो है ना 2-1 मिनट के अंदर करो दौड़ो, तो वो आपको ईरान के अंदर नज़र नहीं आती। तो इस मामले में बड़ा पेशेंस है इनका। हमने तो जंग भी 50 मिनट में लड़के खत्म 50 मिनट में ख़त्म कर दी। तो इनका ये, अब देखिए इराक के साथ जो इनकी जंग थी बड़ी लंबी थी, और इराक इनकी एक पोर्ट पे, एक इलाके पे कब्जा करना चाहता था जहाँ पे आज भी अरबी बोली जाती है। ईरान का एक पोर्शन है जो अरबी पोर्शन है वो, अच्छा। जिसके अंदर लैंग्वेज ही अरबी है, वो बिल्कुल इराक के बिल्कुल साथ है, और उनकी ट्रेडिशन भी इराकी है, और वो पहले इराक का हिस्सा होते थे। फिर ज़ाहिर बल्कि पूरा इराक ही ईरान का हिस्सा था, शायद आपको मालूम हो। बाबल जो था ना इराक का शहर, जो कैपिटल होता था ईरान का, तो उसके बावजूद इन्होंने 10 साल जंग लड़ी है और 10 लाख के करीब लोग इनके मरे हैं, लेकिन इन्होंने 1 इंच ज़मीन इराक को नहीं दी, और उस वक्त पूरी दुनिया इराक के साथ, सदाम के साथ खड़ी हुई थी। तो ईरानी इस मामले में लंबी गेम, लंबी जंग के लिए तैयार रहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने जो नेक्स्ट सुप्रीम कमांडर है उनका भी फैसला कर लिया। इनकी शुरा है, और फौरी तौर पर उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, और उनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे। हो सकता है आयतुल्लाह खामनाई के जो साहबजादे हैं उनको आयतुल्लाह बना दिया जाए, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। और इसके अलावा और बहुत सारे इनके पास है, तो वहाँ उन्होंने पूरी चेन ऑफ कमांड वहाँ पे क्रिएट कर दी है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई को कुछ होता है तो ये जो लोग हैं वो उसके लिए कंटेस्टेंट होंगे अगले नेक्स्ट आयतुल्लाह के लिए। और इसके साथ साथ देखें जो उनके चेन ऑफ कमांड है फौज के अंदर, हर एक ओहदे के लिए 9 नाम हर आदमी ने दे दिया है कि मेरे बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। और जो ऑपरेशन किया जा रहा है उन 10 के 10 लोगों को बाकायदा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि यहाँ तक ये नक्शे हैं, ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आपने फौरी तौर पे चार्ज संभाल लेना है, उसके बाद आपने ये काम करना है। भी बहुत बड़े जिगरे की बात। इस टाइप का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है। तो नेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बंदोबस्त उन्होंने अपने प्रॉपर कर लिए हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर पहले कोई दरार थे भी, कोई इख्तलाफ था भी, तो इस जंग ने उन सबको जोड़ दिया हुआ है। तो अब लोग आयतुल्लाह के पीछे खड़े हुए हैं। पहले कुछ लोग थे जो लिबरल थे, वो चाहते थे कि ईरान के अंदर लिबरल गवर्नमेंट आए और पुराना ज़माना वापस आ जाए शाह का, लेकिन ये जो सूरत हाल है उसने उसको जोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को जोड़ दिया था। पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन थी, लेकिन जब 22 अप्रैल के बाद का वक्त आया तो देख ले पाकिस्तानी यूनाइटेड है। अब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो सेम इसी तरह ईरान के अंदर भी हुआ है। तो ये मामला जो ना आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म हो गई, जंग चलेगी। ओके, चलें चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जी। इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है, और सफ़े मातम इस बात पे बिछा हुआ है कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो इस वक्त जो है ना लंच कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लिटरली वो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि कम से कम यही पता लगवा लो कि वो वहाँ पे खा क्या रहे हैं। ये हालत है इंडिया की। और बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये खबर अच्छी है, या इस खबर को हम थोड़ा डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि आगे जाके क्या होगा। तो इस मुलाकात के अंदर से क्या कुछ निकल के बाहर आ सकता है, ये डिटेल से स्टोरी जान। अब देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में ना फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि जो आर्मी चीफ है, जो सिंपल आर्मी चीफ है, जो प्रेसिडेंट नहीं है, उनको इस तरह दावत दी गई है वाइट हाउस के अंदर, और बाकायदा लंच की दावत दी गई, और साथ कैबिनेट को बुलाया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। इससे पहले कभी ये वाक़या नहीं हुआ। एक बार जनरल कैनी साहब का, इशफाक कैनी साहब के साथ मुलाकात हुई थी ओबामा साहब की, लेकिन वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी, वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे टॉम डोलन, और टॉम डोलन के साथ उनकी मीटिंग थी जनरल कैनी साहब की। तो अचानक ओबामा साहब वहाँ पे आ गए। वो ज़ाहिर है डेलिबरेटली ओबामा साहब ने ये एक पॉस्चर क्रिएट किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है प्रेसिडेंट इस तरह आर्मी चीफ से किसी तरह
किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ से इस तरह नहीं मिलता, वो समझते हैं कि आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। और वो हुई भी पेंटागन में, वो हुई भी पेंटागन के अंदर। तो पेंटागन आए और वहाँ पे आके ओबामा ने उनके साथ मुलाकात की अचानक आके। इंप्रेशन ये दिया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको चेक कर लेते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है मुलाकात तो थी लेकिन ऑफिशियल नहीं थे, अनऑफिशियल मुलाकात थी। तो ये ऑफिशियल मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में पहली मरतबा हो रहा है, सिर्फ आर्मी चीफ। इसके साथ जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी थे, यूनिफॉर्म में भी थे, जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट भी थे, यूनिफॉर्म में भी थे, जनरल अयूब खान जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे और साथ फील्ड मार्शल भी थे। तो उनकी जो मीटिंग थी वो डिफरेंट मीटिंग थी और ये जो है ना प्योर आर्मी चीफ के साथ मीटिंग है। और इसके मुकाबले में जो मोदी साहब थे वो ज़ाहिर है कनाडा गए थे, उन्होंने G7 में अपने आप को बड़ी मुश्किल से दाखिल करवाया था और वो चाह रहे थे कि वहाँ पे ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ट्रंप के साथ कोई मुलाकात उनकी वहाँ पे नहीं हो सकती, ट्रंप नहीं हो सकी। ट्रंप बगैर मुलाकात के वापस चले गए, तो फिर उसके बाद टेलीफोन पे बात हुई थी उनकी। अब उसका इंप्रेशन इंडिया ये दे रहा है जी कि ट्रंप के कहने पे हमने टेलीफोन पे बात की थी मोदी साहब ने, और मोदी साहब ने उनको क्लियरली कह दिया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के मामले में हम किसी तीसरे मुल्क की सालसी को कबूल नहीं करेंगे, तो हमने इनकार कर दिया साफ। लेकिन दूसरी तरफ से आप ट्रंप का कमाल देख लें, उन्होंने पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान का नारा भी लगा दिया, साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं बड़े बासर शख्सियत हैं और ज़बरदस्त हैं, और साथ उन्होंने कहा कि मैंने सरेंडर करवाया था, मैंने सीज़ फायर करवाया था, और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मामले को सेटल किया जाए। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप ने साथ ही एक मुंह पे थप्पड़ मार दिया इंडिया के, कि जो विक्रम मिस्री साहब ने कल, जो उनके तर्जुमान भी हैं और सेक्रेटरी खारजा भी हैं, उनकी तरफ से जो वजाहत आई, जो वीडियो बयान आया 4.5 मिनट का, उसका जवाब ट्रंप ने खुद दे दिया। तो वो अपने मौक़िफ़ पे ट्रंप खड़ा है और वो ये कहता है जी कि सीज़ फायर मैंने करवाया था, और दूसरा ये है कि मैं इस मसले को हल करवाऊँगा। साथ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करके उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने नए ताल्लुकात का आगाज़ कर दिया और उसने तस्लीम कर लिया अमेरिका ने और ट्रंप ने कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े तगड़े हैं, बासर शख्सियत हैं, और अब हम इनके साथ नए ताल्लुकात का आगाज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ये जो ईरान के मामले में इसके साथ क्लब किया जा रहा है, डेफिनेटली ये इशू तो डिस्कस होगा, ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं डिस्कस हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद पे है और इस वक्त सबसे बड़ा इशू है अमेरिका के लिए भी और पूरे यूरोप के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और पाकिस्तान हमसाया है, पाकिस्तान ईरान को समझता है, ईरान पाकिस्तान को समझता है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना है कि इस वक्त आप ज़्यादा ईरान के साथ ना पंगेबाजी करें और किसी दूसरे मुल्क के लिए बिल्कुल ना करें। इसराइल की कोई रिट नहीं है, इसराइल की कोई इमेज उसका नहीं है। अगर आप उस मुल्क के लिए एक नई जंग छेड़ देंगे तो ये जंग आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप हमें मैंडेट दें, हम सुप्रीम कमांडर के साथ जाके मिल के ईरान को तैयार कर सकते हैं कि वो बैठ जाए और कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाले। तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ऑफ़र करेगा कि सालसी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को जंग में शरीक कर दिया जाए अमेरिका की तरफ से, तो वो पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने फिर उसकी बाद में बड़ी भारी कीमत अदा की है। तो इस मरतबा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस जंग में पड़ेगा। दूसरा, अब ज़ाहिर है ये 9/11 के बाद की सूरत हाल नहीं है, और ना ही ये अफ़गान रशिया वार है कि उसमें पाकिस्तान की ग्राउंड ट्रुप्स की ज़रूरत पड़े या ग्राउंड की ज़रूरत पड़े। ये तो जंग जो भी होगी ये फ़िज़ाई होगी। दूर से बैठ के अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है ईरान के साथ, जब वो दूर से बैठ के कर सकता है तो पाकिस्तान की उसको ज़रूरत नहीं है। या तो ये है कि उसने अपनी फ़ौजें दाखिल करनी है ना ईरान के अंदर, तो फ़ौजें दाखिल अमेरिका नहीं करेगा। एयर बेसिस तो उसकी हर तरफ एयर बेसिस उसकी समंदर के अंदर जो खड़े हैं फ्लीट्स, वहाँ से वो बहुत कुछ कर सकता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मियामी से ड्रोन्स भेज सकता है। अब वो दौर ख़त्म हो गया हुआ है, तो अब ये वार पैटर्न चेंज हो गया। अब पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान की सिर्फ इसी मामले में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम ईरान को समझा सकते हैं। उस साइड से अमेरिका इसराइल को समझाए और इस साइड पे हम ईरान को समझा सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को, और वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस मामले में इस्तेमाल होगा, और इस इस्तेमाल होने में हर्ज भी कोई नहीं है। दूसरा, वो ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करके चाइना को भी एक ज़ाहिर है थोड़ा सा
खंगूरा मार सकते हैं कि जी पाकिस्तान अभी हमारा ही है, आप बिल्कुल ज़्यादा छलांगे ना लगाएं। लेकिन पाकिस्तान को सूट करता है इस, पाकिस्तान दोनों का दोस्त है, चाइना का भी दोस्त है, अमेरिका का और भी चाइना दोस्त को तो उससे प्रॉब्लम भी नहीं होती। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कतई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चाइना तो इस चीज़ को खुशी मनाता है, अच्छा महसूस करता है। देखिए ना, हम हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन थे तो जनरल याह्या खान के दौर में हमने चाइना और अमेरिका को एक टेबल पे बिठाया था। रिचर्ड निक्सन को देखें जिस तरह पाकिस्तान से गुजार के और चाइना पहुंचाया गया था, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की उसमें। बल्कि जनरल याह्या खान जो ख़त लिखते होते थे ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो अपने हाथ से लिखते थे, इवन टाइप भी नहीं करवाते थे, और कानो कान दुनिया में किसी को खबर नहीं थी। ठीक है। फिर यहाँ से जो जिस तरह रिचर्ड निक्सन का प्लान किया गया मीटिंग का और जिस तरह मीटिंग हुई, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अगर पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का दोस्त ना होता तो ये मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। इस वक्त भी अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ या अमेरिका के करीब होता है तो चाइना को उसका फ़ायदा है, चाइना को इसका नुकसान कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब पहुंचता है तो फिर अमेरिका और इंडिया के रिलेशन कमज़ोर होंगे और इसका फ़ायदा भी चाइना को होगा। तो चाइनीज़ इस चीज़ को माइंड नहीं करते कभी भी। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ मैंने ये आउट ऑफ द टॉपिक आपसे पूछनी है, जब भी कोई मुसीबत आने लगती है, पाकिस्तान की तरफ कोई तीर आ रहा होता है, तो सडनली क्या होता है कि उसका रुख हम तब्दील कर देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, दरमियान में कोई और आ जाता है, उड़ते हुए तीर को मोड़ देते हैं। देखो छोटा मुल्क है ना, छोटा मुल्क है, इकॉनमी हमारी छोटी है, तो अगर हम तीरों के सामने खड़े हो जाएंगे तो अब तक तो चल नहीं हो गए होते। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर तीर आ रहा है तो उसको और कुछ ना करें, स्लो डाउन तो करें ना, तो थोड़ा टाइम तो लेना, सारा टाइम लेना। वही घोड़े वाली मिसाल जो मैंने आपको कभी सुनाई थी, अगर आप कहेंगे तो फिर किसी को सुना दूंगा। जो अभी सुना नहीं, वो लंबी कहानी है कि उसने बंदे ने कहा कि इन 3 सालों में हो सकता है बादशाह मर जाए, या हो सकता है मैं मर जाऊँ, या हो सकता है घोड़ा वाकई उड़ना सीख जाए। तो हम टाइम लेते हैं और उस टाइम में बाज़ औक़ात हमारा घोड़ा उड़ना भी शुरू कर देता है। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। जिस तरह एक इंडिया ने तीर चलाया था तो वो ज़ाहिर है इंडिया का जो तीर था उसको हमने उल्टा इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। अब वो जो इंडिया की बगल में है तीर और वो ख़ुद उसको समझ नहीं आ रही, उछल कूद कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पाकिस्तान तो मैच विन कर गया। सेम इसी तरह अब ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसके अंदर भी एक तीर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जैसे 9/11 के बाद भी आया था। तो अब हम इसका देखिएगा, इसकी स्पीड कम कर देंगे। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट कंट्री है, याद रखिएगा। हमारे लोग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, खोचल हैं, जिसको पंजाबी कहते हैं खोचल। जो सर 1980s के अंदर अगर देखें, जब हम ये बोलते हैं बार बार कि जी जिन दिनों के अंदर ये वॉर हमने लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन मौजूद था? और उसमें देखें ना कैच हमने कैसे किया कि अभी एटम बम ईरान को नहीं बनाने दे रहा है, लेकिन उसी दिहाई में हमने एटम बम फटाफट बना लिया कि भाई जितनी देर तक अमेरिका साथ है फुल टाइम तो कुछ कहेगा। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट कंट्री है। पाकिस्तान जरा इंटरनल मसले हैं, अगर हम वो हल कर लें ना तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं दुनिया में, ये दुनिया के 10 मुल्कों के अंदर है जिसके अंदर सब कुछ है। यानी कोई ऐसी चीज़ दुनिया में है नहीं जो पाकिस्तान के अंदर ना हो। सिर्फ 10 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और इतना छोटा सा मुल्क। दूसरी छोटी सी इकॉनमी है, इसमें $10 बिलियन आ जाए तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप देख लें, जितना मुशर्रफ के दौर में $20 बिलियन पाकिस्तान के पास आया था, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया था। और इस बुरे हालात में भी जब IMF के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, इंडिया को देखें हमने क्या कर दिया उसके साथ, मत मार के रख दी, उसकी पूरा वार हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक नई। तो ये जो चीज़ है ना पाकिस्तान की, तो इसको वैसे जो है ना पंजाबी में लफ्ज़ है खोचल तो पाकिस्तान में बड़ा खोचल है, यकीन करें आप। देखें रशिया के साथ जो कुछ किया हमने, अफ़गानिस्तान के साथ कितनी मरतबा जो कुछ किया, इंडिया के साथ कितनी मरतबा कुछ किया, और दुश्मन है रशिया और अमेरिका दोनों को इंगेज किया हुआ है, फिर चाइना और अमेरिका दोनों को इंगेज किया हुआ है। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हमसे दूर भी रहते हैं, लेकिन हमारी तलाक अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसके बाद जो हमारे साथ ही चलते हैं वो, ठीक है। और ये कमाल है वैसे पाकिस्तान का। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, कंक्लूजन यही है जी कि पाकिस्तान वो सलाद है कि जिसके बगैर दुनिया में कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।